Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme le chapitre d'arithmétique dans N, cette fois on va voir la partie des nombres pairs et impairs. Alors pour la définition, alors tout entier naturel divisible par 2 est dit pair. Donc voici la définition d'un nombre pair. Si il est divisible par 2, alors c'est un nombre qui est pair. Alors pour tout entier naturel non divisible par 2, alors cette fois c'est non divisible par 2, alors on dit que ce nombre entier est impair. Alors pour les entiers عندنا جوج ديال les types, soit يكونوا impair ou la paire. Il a qu'un pair, alors il est divisible par 2, ou il a qu'un impair, alors غادي يكون non divisible par 2. Donc pour la remarque اللي غادي نناقشوا معكم هنايا غتكون plus pratique que la définition. OK, plus pratique حتى في les exercices غنعتمدوا عليها بزاف. Donc soit n un entier naturel. Alors soit si n est pair, alors si n est pair, alors n est un multiple de 2. N est la réciproque de cette définition. Il est qu'un divisible par 2. Alors la réciproque c'est que n est un multiple de 2. Donc d'après la définition d'un multiple, il existe un K, un entier K un entier naturel, un élément de n, tel que donc il est qu'un multiple de 2, ça veut dire que n est écrit sous la forme de 2K. Donc المعنى ديال un multiple de 2 وحتى هذا المعنى ديال إلا كان n est pair. يعني on peut l'écrire sous la forme de 2 facteurs K. Alors pour le nombre impair, ما نقولوش bien sûr c'est un multiple de 2, mais غنقولوا حاجة أخرى. Donc si n est impair, alors il existe un entier K, toujours K élément de n, alors tel que n est égal. Donc ou bien comment on exprime un entier qui est impair. Donc c'est 2K plus 1. Voici comment on exprime un nombre impair. C'est 2K plus 1. Donc je vous des exemples pour bien comprendre les deux notions d'IL pair et impair. نبداو des exemples très faciles. نبداو بالأعداد اللي كنعرفوهم شحال هادي. كنعرفو le nombre pair ça veut dire عدد زوجي و impair يعني فردي. Donc pour le 14. 14 c'est un multiple de 2. C'est-à-dire on peut l'écrire sous la forme de 2 fois K. Et 2 fois K, fait K c'est le 7. Alors, puisque le 14 مكتوب بهذه الطريقة هذه 2 fois K, 2 fois 7, alors 14 est pair. Le 23.
Le 23, on peut l'écrire sous la forme de 22 plus 1. Le 22, c'est-à-dire 2 fois 11 plus 1. Alors, en fait, le cas, c'est le 11. Donc, 23 est écrit sous la forme de 2K plus 1. Alors, 23 est impair. Autre exemple. Maintenant, un nombre en fonction de n. Donc, 8n plus 3. Donc, même كيفاش نحكم على هذا من الديبار نقول هذا سي ان امبير ou bien امبير. خاصني نفكر كيفاش سوا نكتبو بهذه الطريقة هذه، يعني 2 facteurs de quelque chose ou bien 2 facteurs quelque chose plus 1. Bon, هنايا ديما غنفكرو نفاكتوريزيو باغ 2. هنا 3 ما يمكنش تفاكتوريزي باغ 2، دونك غنديكومبوزي هاد لو 3 هذا، غنخرج منها واحد لو 2 ويبقى لي لو 1. Ça veut dire 3 هي 2 plus 1. Alors pour le 8, le 8 c'est-à-dire 2 fois 4n. Pour le 3, c'est 2 plus 1. Comme ça, je peux factoriser par 2 les deux termes. Je peux factoriser par 2. Après, il y a 4n plus 1 et plus 1. Donc, qui va cette écriture? C'est de la forme de k plus 1, tel que le k, c'est le nombre 4n plus 1. 1 c'est un antinaturel, 4 et 1 sont des antinaturels, donc le tout c'est un antinaturel. Donc k c'est un antinaturel. Donc 2k plus 1, ça veut dire que 8n plus 3 est impair. Donc alors, 8n plus 3 est impair. Autre exemple. 6n plus 4. Oh là là. Toujours, on factorise par 2. On peut factoriser ici par 2. Donc, directement, ces deux facteurs, on a le 3n. Le 4, ça veut dire 2 fois 2. Le 2 en facteur, on a le 2. Donc, voici, est écrit de la forme de k, tel que le k, c'est 3n plus 2. Donc, 6n plus 4 est pair. 6n plus 4 est pair. Je vous quelques propriétés sur les nombres pairs et impairs. Plutôt des opérations, parce qu'on trouve des opérations sur les pairs et impairs. Les radis on a fait les exercices qui c'est l'étude de la parité de quelques nombres en fonction de n. Bon, il est qu'un pair plus impair. Qu'est-ce qu'on trouve? Pair plus pair. On trouve un nombre qui est pair. Impair plus impair. Impair plus impair. Impair plus impair, on trouve un nombre qui est pair. Impair plus pair. Cette fois, on trouve un nombre qui est impair. Donc, c'est l'addition. Alors, c'est les produits. Alors,
pair, facteur impair. Qu'est-ce qu'on trouve? Produit de deux nombres pairs, ça donne un nombre qui est pair. Alors pour impair fois un nombre qui est pair. On trouve un nombre qui est pair. Finalement, impair, facteur impair, on trouve un nombre qui est impair. Pour la démonstration, on peut choisir quelque part parce que كلهم كيتعالجوا بنفس الطريقة. اوكي بون غادي نختاروا باغ اكزومبل شي ثلاثة. نختاروا باغ اكزومبل هادي. نختاروا هادي نرقموها بواحد باسكو من بعد غنجي هنايا كل وحدة غادي نعطيها واحد لا ديمونستراسيون تاعها. دونك امبير بلس امبير. نشوفوا عاوتاني هاد الثانية امبير بلس بير حتى هي. ونشوفوا عاوتاني امبير فوا امبير. ولا بغيتو حتى هادي ماشي مشكل حتى هي امبير فوا امبير. دونك نشوفوا هنايا كل وحده نديرو لها ديمونستراسيون ديالها. Alors, premièrement, lorsqu'on dit impair plus impair, c'est-à-dire un nombre sous la forme de 2K plus 1 plus un autre nombre qui est impair sous la forme de 2K' plus 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on a les parenthèses directement et je simplifie. Donc, c'est 2K plus 2K' plus 1 plus 1 à juge. Ensuite, je peux factoriser ici par 2. Donc, on trouve ici deux facteurs, après le K plus K' plus 1. C'est-à-dire que ce facteur est de la forme de K seconde, tel que le K seconde, c'est K plus K' plus 1. Alors, tous ces nombres sont des entiers naturels, donc la somme aussi c'est un entier naturel. D'où impair plus impair, c'est le nombre اللي هو pair. ثانيا impair plus impair, c'est-à-dire 2K plus 1 plus 2K prime. C'est-à-dire 2K plus 2K prime et plus 1. Ici, je factorise par 2, donc c'est deux facteurs K plus K prime et plus 1. C'est-à-dire 2K seconde plus 1, tel que le K seconde, c'est K plus K prime. Et ceci signifie que impair plus pair, ça donne un nombre qui est impair. L'écriture d'un nombre qui est impair. Alors, pour la troisième, impair, facteur impair, c'est-à-dire, bon, le pair c'est 2K, 2K, facteur 2K' plus 1. Ouais, donc, le pair, ici c'est impair. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on est vraiment développé. Je peux garder le 2, je le mets en facteur. Le K facteur,
K facteur 2K' plus 1. La d'écriture est de la forme de K seconde, tel que le K seconde fait là, c'est le K facteur 2K' plus 1. Ce sont des entiers naturels, donc K seconde est un entier naturel, donc 2K facteur 2K' plus 1, c'est un nombre qui est pair. Impair fois pair, ça donne un nombre qui est pair. Quatrièmement, impair facteur impair, c'est-à-dire 2K plus 1 facteur 2K' plus 1. Ici, je peux développer d'ailleurs. Je peux développer. Donc 2K fois 2K', ça donne 4K K', plus 2K fois 1, c'est 2K, plus 1 fois 2K', c'est 2K', 1 fois 1, c'est 1. Alors là, on factoriser par 2. Les trois termes, on peut factoriser par 2, mais on va le 1. Donc, deux facteurs. Ici, on va le 2K, K', plus K, plus K', ensuite plus 1. C'est-à-dire, cette écriture a la forme de 2K secondes plus 1, tel que le K seconde c'est 2K K' plus K plus K'. Toutes ces nombres nous donnent un entier parce que tous sont des entiers naturels, donc K seconde c'est un entier naturel. Obtenu, impair fois impair, tiens, le nombre qui est impair. Voici un exercice qu'on va l'appliquer les propriétés des nombres pairs ou impairs. La définition. Donc, soit n un entier naturel, étudie la parité des nombres suivants. La parité, ça veut dire que soit le nombre est pair ou bien impair. Donc, on va étudier chaque nombre. Donc, je vous laisse de faire cet exercice. Ensuite, vous pouvez continuer la correction. Donc, pour l'expression A, ou bien le nombre A, donc pour avoir est-ce que ce nombre est bien impair, donc il y a un simplifier. On chauffe شنو غيعطيونا. نحيدو les parenthèses bien sûr. Donc A égale 5n plus 3 moins 3n moins 7. Bon, on a les parenthèses. Donc c'est 5n plus 3 moins 3n, ici c'est plus 7. Ensuite, je simplifie les termes en n, donc 5n moins 3n, t'as 2n. 3 plus 7, c'est 10. Alors, comme je vais faire l'exemple, je peux factoriser par 2. Donc, c'est 2 facteurs, n, le 5, plus 5. Donc, à l'expression, on dirait que 2k. Le cas, c'est n plus 5. Donc, A est un nombre pair. Alors, A est pair. Alors, pour le B. B هاد مهم، هاد بي هذا غادي يعاوننا بزاف في بعض الحالات. هاد بي هذا نتوما غتشوفوا بحال اش غادي يعاوننا. مزيان نعرف بحال هاد ان كاري بلس ان شنو هي لا باريتي ديالو. دونك ان كاري بلس ان. برومييرمون هنايا جو فاكتوريز بار لو ان، هادي اول حاجه. دونك اون فاكتوريز بار لو ان غتبقات ليا ان بلس ان. الوغ هنا الا لاحظتوا مزيان هاد ليكريتور هادي سي ان برودوي ياك de deux entiers. وكيفاش دايرين هاد لي زونتي؟ هادو جاو متتابعين، يعني كنقولوا دو زونتي كونسيكوتيف. بحالاش كونسيكوتيف؟ بحال 3 4 5 6 10 11 41 42. هادو هما لي زونتي كونسيكوتيف، يعني واحد مورا الاخر. وتلاحظوا معايا في لي زونتي دو زونتي كونسيكوتيف تيكون واحد فيهم بير والاخر امبير. وقبل شفنا هنا كان عندنا لو برودوي ديال واحد لو بير فوا ان بير تيعطينا بير صافي. دونك غنقولو هنايا
n facteur n plus 1 est un produit de deux entiers consécutifs. Donc n facteur n plus 1 est un produit de deux entiers consécutifs. Alors, B est pair. حتى إلا بغيتي كاع ديمونطريها بحاجة أخرى حتى هي راه حتى هي ممكن. يعني توصل لهذه مثلا هي فيها الحالات، غتناقش جوج ديال الحالات، غتناقش ماشي مشكل نعاودو بطريقة أخرى. هاد بي هادي ماشي مشكل. يلا هاد بي سيدي غنعاودوها بطريقة تانية. أوكي بون شنو الطريقة التانية؟ الطريقة التانية هو هادي حتى هي كنخدمو بها بواحد الحالات فاش كنوهلو ما كنقدروا ما نديرو حتى شي حاجة كنتبلوكاو، كنفكر في هاد الطريقة التانية. الطريقة التانية هو أنك كدير جوج ديال لي كا، كتدرس حالتين. كتقول في الأول سي ان اي بير، يعني سي ان ايكال هادو كا. حنا نناقشو بي غنعاودوها بطريقتين. اوكي دونك هي مرة خدنا تاني هنايا. دونك سي ان ايكال دو كا. الوغ شنو غنتلقى في هاد الحالة؟ غنرجع لهاد ان فاكتور ان بلس ان، غادي نعوض بلاصة ان بدو كا. دونك الوغ بي كيساوي B égale 2K facteur 2K plus 1 qui est égal à 2 واحد facteur ديال K 2K plus 1. هذا كي داير هذا سي ان نومبر اللي هو بير دو B اي بير. دونك في الحالة الأولى إلا كان ان اي بير تعطينا بي بير. المرة الثانية سي ان اي ان بير ça veut dire 2K plus 1. اشنو غنلقاو؟ الوغ B égale, et si je remplace le n l'oulani par 2K plus 1 وبالنسبة ل n الثاني ب 2K plus 1 نيت، غير هو غنزيد واحد لو 1 ديال هذا لو بلس 1 ديال هذا. اشنو غنديرو دابا؟ واش زدت القوس كاع ما زدتها، زدت لنا القوس كاع ما زدناهم، نسينا نزيد عاد نسد. دونك بلس 1 بعدا عاد بلس 1 اخر مزيان ايكال. غنحاول ما نديفلوبي ما والو ياك، غنخلي هاد 2K بلس 1 هنا 2K 1 بلس 1 غيعطينا جوج. واش بان لكم الاخوان 2K plus 2K je peux factoriser ici par 2 يعني واحد لو 2 غادي يخرج على برا. دونك 2 فاكتور 2K plus 1 غتبقى ليا هنايا K هنا غتبقى ليا واحد. دونك فوالا هذا كله je peux le remplacer par K prime. donc c'est 2K prime tel que c'est quoi le K prime? le K prime c'est 2K plus 1 facteur K plus 1. donc غنقول في هاد الحالة دو B est pair. La conclusion c'est في النهاية c'est que B est impair quel que soit n dans n. donc كون نقولو هنايا pour tout n dans n هادي la conclusion pour tout n dans n B est pair. دونك هاد لا ريبونس اللي درنا هنايا هادي بطريقه واحده اخرى، هادي اون ديتاي فيها لي كالكول. هادي غير بحال قلتي واحد الاستنتاج ممكن تعرفوها بوحدك باسكو عندنا برودوي دو دو زونتي كونسيكوتيف تعطينا واحد لو بير. هادي واحد لا دوزيام ديمونستراسيون باش تحيد عليك كاع نتايا الشك كاع.
بون نشوفوا دابا سي باش تجاب الله الا تلقينا شي حاله فيها بحال هاد دو برودوي ديال دو اونتي كونسيكوتيف، ما غاديش نعاود لا ديمارش من الاول، مي ديريكتومون غنقول هذا ايت ان نومبر بير، نستافدوا من هاد لو ريزولطا هذا. الوغ نشوفوا دابا سي. الوغ سي est écrit de la forme n plus 3 facteur n plus 4 plus 5. الوغ لا رومارك اللي غنلاحظ مزيان هاد لو برودوي اللي عندي غنحاول ما نديفلوبيش، بلا ما نديفلوبي ما غنستافد والو، غير الا لاحظتوا لي هاد لي دو زونتي اللي عندي هنا اللي هو n plus 3 n plus 4 يلا هضرنا عليهم دابا نيت. هادو راه سون دو زونتيي كونسيكوتيف حتى هادو 1 بلس 3 1 بلس 4، حيت هاد n بلس 4 فايتهدا بواحد، بحال قلتي هنا عندي n بلس 3 بلس 1 يعني فايتهدا بواحد، سا فو دير هنا دو زونتي كونسيكوتيف. الو غادي نقولها، غنقول هاد n بلس 3 فاكتور n بلس 4 برودوي de deux entiers consécutifs alors إما نعوضو بدوكا إلا بغيت، ولا كاع نقول هذا بير و بلوس كو لو 5 هو ان بير، دونك بير بلوس ان بير يعطينا غادي يعطينا واحد النومبر اللي هو ان بير، ولا جو لو رومبلاس بار دوكا هذا ونكمل عادي دوكا بلوس 5 عادي اللي يعجبك. دونك الوغ غنقولو هنايا ان بلوس 3 فاكتور ان بلوس 4، المهم عندك عدة طرق باش تعبر على هذا ايت ان نومبر بير ايكال دوكا. دو دابا غنرجع للسي، سي كيساوي هذا كما قلنا عليه راه هو بير يعني كيتكتب على شكل دوكا، دونك دوكا بلس 5. دوكا بلس 5 c'est-à-dire دوكا بلس 4 بلس 1، c'est-à-dire 2 facteurs de k plus 2 et plus 1. هذا c'est un nombre اللي هو impair. Ensuite C est impair. بون نشوفو دابا، غادي نمسح هاد لابارتي هاديك. نشوفو دابا نشوفو ليكسبرسيون دي هادي مازال غنخدم بهاد لو ريزولتا، عقلوا عليه ياك تاع بي غنخدم به من بعد. نشوفو دابا دي كما كتلاحظوا عندنا واحد دونيتو روماركابل، نقدر نديفلوبيها ونشوف من بعد ملي غنكمل لا سامبليفيكاسيون اشنو غتعطيني في النهايه، شنو غنتلاقى، واش نقدر نفاكتوريزي بار دو، حنا غنشوفو هادو كاع احتمالات ممكن تلقاهم. دونك دي ايغال 2 facteurs n plus 1, bon, 2 plus 1, 2n plus 1 le tout au carré, moins 4n moins 1. Donc, on a le développement de cette identité remarquable. Alors, directement, on a dit 4n au carré, plus 2 fois 2n fois 1. 2 fois 2n, il y a 4n, plus fois 1, c'est 4n. Donc, 4n, ouais, au carré, c'est 1. ويبقى ليا moins 4n moins 1 égal. هنا واحد deux termes opposés, c'est le 4n et moins 4n. هادو opposés غادي تانيلو، اش غادي يبقى لينا le 1 et le moins 1 حتى هو plus 1 et moins 1 حتى هما مشاو، deux termes opposés غيعطيونا 0. اش كيبقى ليك؟ بقى لي في الاخر 4n au carré. 4n au carré. Alors c'est quoi 4n au carré؟ نقدر نخرج واحد لو 2 هنايا ياك، يبقى ليا 2n carré اللي هي 2k ياك، تيل كو هاد لو كا هذا سي 2n
au carré وبالتالي D c'est un nombre اللي هو pair. Alors D est pair. هذا pour D. D'abord غنشوفوا le E. Dernièrement غنشوفوا le E. Donc نمسح هاد الجهة. هاد النص الفوقاني. الوغ الى عندي واحد لو تيب كيشبه لهذا، الوغ كنتعامل معاه باسكو عاد تلقاو بحال في زيكزيرسيس اللي فيه ان كاري بلس شي حاجه فيها ان بلس واحد لونتي تا هو. بون غادي نحاول هاد لو 11 ان غنخرج منها واحد لو ان، يعني غنحاول نكتب ان كاري بلس 1، يعني غنستافد من لا باريتي ديال ان كاري بلس 1، نستافد منها حيت عرفناها سي ان نومبر اللي هو بير. دونك اش غنديرو هنا ان كاري بلس غنخرج واحد لو ان غيشيط ليا 10 ان، 10 ان بلس هاد 10 حتى هي نقدر نفككها حيت هي واحد لو نومبر اللي هو امبير، غنخرج واحد لواحد هي 16 بلس 1 سي بون. دونك هنا كما درنا قبيله اون فاكتوريز بار ان، دونك ان سي ان فاكتور ان بلس 1 هادي عرفناها سي ان نومبر اللي هو بير. هنا جو بو فاكتوريزي بار 2 10 نسيت ان هنا 10 ان 10 ان بلس 16 جو فاكتوريز بار 2 غيبقى ليا 2 فاكتور 5 ان بلس 8 اونفا غيبقى ليا واحد لو بلس 1. دونك هذا هضرنا عليه قبيله، هذا قلنا لي سي ان نومبر اللي هو بير. جو بو لو رومبلاس بار 2 كا ياك بلس هذا غنعوضو ب كا بريم 2 كا بريم plus 1. Alors tel que le cas, c'est pas le cas, c'est le 2 cas. Le 2 cas c'est n facteur n plus 1. هضرنا على هذا قلنا عليه هذا c'est un nombre اللي هو pair. Pour le cas prime c'est 5n plus 8 égale. Là je factorise par 2 et après il y a k plus k prime et plus 1. Je peux remplacer k plus k prime le k seconde. Donc c'est 2k seconde plus 1 tel que le k seconde c'est k plus k prime. K seconde c'est un entier naturel parce que k et k prime sont des entiers naturels. C'est un entier naturel. Alors, كيفاش كنشوفوا le E عنده واحد la forme d'un nombre اللي هو impair d'où E est impair. حتى الطريقة إلا ما بانتيكش بأن هاد يعني تحاول تخرج n كاري بلس n تخرجو، تقدر تناقش selon la parité de n بوحدو. يعني ممكن تخدم هادي عاوتاني دير كيما خدمنا اللي عقلتو قبيله فاش خدمنا هاد بي بالطريقه الثانيه. شنو غتقول فيها؟ غنقول لك غير اورالمون، انت ممكن تجربها بوحدك ما صعيباش بزاف. في الاول غتقول سي ان اي بير ça veut dire n كيساوي 2k، غتعوض هنايا ب 2k غتسامبليفي وغالبا غتفاكتوريزي بجوج وغيشيط لك واحد لواحد. هذا ديسيت هذا ديما غيشيط لك منه واحد وغتلقى واحد لو نومبر اللي هو امبير. ميم شوز غتعاود تاني سي ان اي امبير
ça veut dire que n égale à 2k plus 1. غتعوضها هنا بين قوسين غتلقى واحد يونيتون ماركابل بحال هكا نيت بحال هادي. حتى هنايا غدي هنايا 2k plus 1 et 17. غديفلوبي هادي ديفلوبي لو 11 مع 2k plus 1. غتسامبليفي داكشي وغادي تفاكتوريزي بجوج وغاشيت لك واحد لو 1 اخر. هنا غيشيت لك واحد هنا غيشيت لك هنايا 11 و 17. دونك غالبا غيشيت لك واحد لو 1 وغتفاكتوريزي وغتبقى لك لو 1. دونك في الاخر هذا او سي ان نومبر اللي هو امبير. نتمنى ان ليكزيرسيس هذا تستافدوا منه، يعني تستافدوا بزاف من لي تكنيك كيفاش تعاملوا مع لي زيكزيرسيس اللي فيهم ليتود دو لا باريتي دي نومبر لي نومبر اون فونكسيون دو ان. دونك هادشي اللي كيمسبل لهاد لا بارتي ديال البير اي امبير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.